Ang hukma sa Panginoon dili lang base sa pagpati, apan usab katibuyong pagpili na buhaton ang kayuhan sa usab-usab. Magsuon, kini mao pagpadayag sa hukma giuman kayon ni Jesus, ilabihan niya sa taas na paagi sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, isip sakripisyo sa krus. Apan kinusa ay akong mensahe alang kanatong tanan. Kaang Panginoon ang kinahanglan sa kanunay sa paghalad sa kaugalingon, dili lamang sa pisikal, apan sa ikaduadlaw mga buhat sa pagmahal. Magtumar isip mana, maghalad sa iyang kaugalingon kung siya mamati o mugako sa pasensya, imbis nga muriang tayo diyan sa kasuko. Ikaw, ibalin, isip asawa, maghala sa iyang kaugalingon kung siya mungkong sa pagkasaylo, imbis na magpabilin sa kasuko. Ang duha, si Mark, Domar, o ibalin, maghala silang kinabuhi pinaagi sa pagigumahay o pagkatiman sa usan-usan, labaw pa sa ilang kaugalingon gusto o panglahalan. Ang Panginoon, dili lang mahitungod sa kaugalingon na kalipay, apan mahitungod sa paghalad sa hukma alang sa kayuhan sa usab-usab. Ang kalibutan sa dalang magtataw sa hukma isip usab ang utang na matataw sa kaugalingon pangandoy, apan si Kristo nagtawag kanato sa usa ka hukma nga nagpaubos o walay pagpanuto sa pagtalagad sa usab-usab. Kamu mao ang akong mahingala kung buhaton ninyo ang akong sugod. Kini adunay kaulugan niya sa Panginoon. Ang banaw asawa dili lang manag-asawa, sila usab mga higala. Magtumar o ibalin. So wala pa ni propose si magtumar ni ibalin. Kung sa mga tuwa, di ba? Higala. Friend, huwag man tayo na pagkita ninyo. Huwag mo na higalaay pa muna. Nado lang talang higalaay. Alisin ni Hanyo, namanguyag. Dayon alisin ni Sugod. Taas sa panahon pagkaan ng pangkuban is panaguyag, mas ninawong ang hukma. Ikaroon, inyo na i-final ang pagpaliyag sa hukma, pinaagi din mga sakramento sa Panginoon. Wala na, ibaliin o magtumar, kini ng pasabot na ang Panginoon, bao ngayon ang pagpaambit sa kalipay o kasakit, pagpasiguda o paglikod sa usap-usap. Ang usa ka Panginoon na walay kalagigalaay, manghimong buhat o mingaw. Apan ang usa ka tukod na Panginoon diha sa palagigalaay, magapadayon na likod o puno sa pagsalig. Ang palagigalaay sa Panginoon ang kinahanglan o pagkaligamo. Kinahanglan na maghatag panahon alang sa usap-usap. Kung ang magdumar, ang imong priority karon, dili na imong pagkala. Isa man imong priority, si ibalin na. Ikaw po ibalin, ang imong priority karon, dili na ang imong mga pagkala, kundi si magdumar na. Kung sa may sagara, naawayan sa Panginoon, sa mga inyong talon, hindi kang wala na lutas, yung tawa na lutas pa sa pagka-matanon, wala na lutas diha sa barkada. E bisan kung ninyo na, mas taas ang panahon sa barkada kaysa pamilya. Mga magdumar o ibagi, dili na inanak sa inyong pinabuhi karon, kundi mao ngayon ang pagtahan o paghatag ng panahon alang sa usap-usap. Magpakabana sa kinabuhi sa isip
magpamili na matinunanong biyak sa matag usa, na kinahanglan usab kini o pagbiyak sa kasubok, pagpili sa pagpasaylo kaysa magpamili sa kasakit o sa kanunay na pagpamita sa mas lalong na pagsabot sa usag usa. Ang kaninuon, ang tinuod na kasuod, gitukod sa pagkamatinunanon o pagkasuod sa kasing-kasing. Sama sa gibuhat ni Jesus sa iyang mga tinunan, ang bana o kasawa kinahanglan magpaambit sa ilang mga mahuna, pagbati o dagko, kung bukas ang komunikasyon, magatupo ang pagsali o panagbiusan. Parang importante kaayo, kay magkada mo, nagkuyang mo, nagbinyo mo, pero bakit mo sa inyong pagkabagkada? Kaya ang barkada na pilit plastic, na may barkada ng mga plastic, na maayo sa tubangan pero pagkalikod, hindi maayo ang isulti. Pero kamunuha, mahimo na maglulumbana ang kasawa sa usag-usa, then ayaw pagtama ang inyong nahandang na komunikasyon sa matag-usa. Sa garano, kung kuyang pa, usog kayo ng tawag. Bisan nalibak, tawag yato. Bisan unay